Pulau no chini media dong hambai maru. Tai jotor lukurok jar nai to nai nonoban ani khani samjak mani peci bai. Nini akok simani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আতা দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতি বরবাইসং এলাইন্সং নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইনি লঙ্ঘনটাই 5 বছর টাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বিষয় জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 बार नानि राजी दं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি টাউনে বনাও নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আপনো সময় ইয়াফারিয়া সার 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াও যদি অ্যালায়েন্স খাইনেন খাঙ্কাঙ্কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বুলুন খায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় মানথং মানিয়াথং থানসাখাই তংনে সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সালসে আর সালসা সোনন বাইদ যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 ni sini TUGS coba kelai pemeni apa hai nang ya o coba wo kabang ma chini kam lukro bongni sanori klan kabangma borok thirikha kabangma siklarok bong simalang porjonto thikri haipa karak khlai जों tongui जों 1982 সালে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার টিউজিএস नि नेतृत्व रबाय आसुबै एसे प्रब्लेम दं जोंनाव जिसकाना शिक्षित रिचिनाय गिव एंड टेक पलिसि সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপ্রো এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 ni 23 তারিখ আগস্ট সম্মান খা যে তিনি ত্রিপুরাসে একট মানে 2024 ni 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালিবেন তাবু পর্যন্ত সিপি বুসলি প্রশাসিক পানো সামখালাই যাই যাব এবং আমার তুইন जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভাব ও মানানি মুসুমैनो ग्रेटार त्रिपुरा माना मुसुमैनो त्रिपुरा सरकार थांसाङै पुरिनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि फुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थांसाके फुंखा 24 ni 28 ni 24 सीट मानani abo nangmiya ko dia আমাকে না অনুরোধ খাইনাই जों तो সাধারণ এমবিসি হিসাবে आं खरकसा त्रिपुरा मथन वारियर्स हिसाबै आं अबनो आपिल खाइनाय যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই রো চিনি বুবাগ্রা পান্তুম চিনি শিষ্য নেতৃত্ব পান্তুম ও নেতৃত্ব থানে অমন অনুরোধ খাইনাই যে
mungsamaya oi Tripura mota BJP bai kono mote alliance tangtu sini sakao satok mung phainai sini tha sakao police case phainai sini sakao kabang ma kok hamya pirjaknai abung nai কিন্তু nang sak soima tongnai neta kotor kotor muitlang jaganan kamu nunggu tong all India kabang ma jaga idi riwo CBI riwo omog ro engya na ongo honya khai riwo khai jeng no moto hani bagi sible to phani bagi sible na BC election porbo alliance singui BJP ro IPF tino jebabe sokomorka NC debarma sorgyo NC debarmani bini je wansumani আজরা হামিয়ানি বা ওয়ান সুকমানি বিনি যে আপ্র দূরদর্শিতা কমনি কারণে তিনি আইপিএফ তে বড় একটা পিসি দা ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বড় কক নাকাই চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন কা একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 ডিসেম্বর সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগৈ गोबां प्रेसार गोबां पलिसि गोबां सिस्टेम खालाय अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिए नि ग्रुप आं करिनि कारण बर' जोंनो जतन कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तुइनाय नीटनि जे প্রশ্ন যে লিক মানে পড়ে যে ভারতবর্ষ যে আন্দোলন চলি অমর সামগ্রিকরা তুলে বনি বাকে আं অনুরোধ খাইনাय जों एকক लड़ाई खायना नांनाय एকক लड़ाई खायनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फाइके नों रिमानि परेगा ठीक আছে जों रिनाय आरो नों अरो फाइ अनाउंस खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री फाइनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फाइनाय और अनाउंस बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रनो रिंगे ऑल ओवर वर्ल्ड नि बरक नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरासानि बागै एत को काहाम साका जों बेले खाक सांमाने आजराव अमित शाह जी जेबागा कोक साका ताबुगले रिसिनायका मानसिनायका मानता पयना একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাহায্য মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি আরো নং এমএন তামনা ত্রিপাঠিক যে আলোচনা মনি সিং চুক্তি মানা মানো মানখাকা কাহা মানখাকাই এলাইন্স মা কোন দুঃখ কারণ এডিসি বিনি আলাদা প্রশাসন এডিসি বিনি যত ডিপার্টমেন্ট एडिसी निनि 125th अमेंडमेंट आब्रो जुदि कमप्लिटली जुदि बसुई रिना नांगना गसिमाया रिना नांगना सरकारी भावे बेसरकारी भावे राजनीतिगत भावे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिनाय चीफ मिनिस्टार रिनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलारि आगि ताव 914 कोटी तमा जागा 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनि जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34,000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मत रिया तब स्कूल नाई फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान करिनि बगे माइमा बरिया आ जगह जगह तीमा नैया अब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब सुदु खबाय आ जगह जों বিশ্বাস दंगाय जोंनो तो रिङि तलांनाय गोबांमा अनेक ललिपप खुंनाय आ ललिपप जेनसो जेन आ ललिपप है जेन खबरै थानाय नोंनि आखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नों नाहारि दङ अ लामा जुदि बंनि क कुतै बायसिन नुगै दङ सेन्ट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय चिन लिडार बा आसुलाय अनेक बार आसुलाय काजे आसुमा बाय सामुंग फांग्रा कय बार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণমা পরে नों ताफार त्रिपुरासानि समस्या नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा एलाकायाव डेभेलपमेन्ट निया त्रिपुरासा एलाकायाव स्कुल काहाम चलिया त्रिपुरासानि बेकलग ताकबो प्राय 40,000 बरकाय दङ ताकबोनि बेकलग जों पूरण खालामिया ख हा स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खालायनाय हाजार हाजार बेकारनो साख्रि मानले ताकबोनि मुसनुया ख खगजांमा
हाइकिमां खायजाक दंलसो लामा थांनाय जे बंगा पारान लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका फायनो बिदि शुधु अ एलाका सिनि सारा आबुन बगे आं तिनि कोयने चिन बुबाग्रानो आं बुबाग्रानो बेलाके पयतुसाव बुबाग्रानो आं बेलाके हामजागो आ हामजागोनि अबनो बुबाग्रा অন্তত বিজেপির বাই উইদাউট নিনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন খাইছিনি দিবানো রিয়া সাক পর্যন্ত কোনো এলায়েন্স থাকবে হবে না